بونجور، صباح الخير. هنتكلم النهارده عن الأخطاء الشائعة في استعمالنا للفيرب être. هو من هنا ورايح بالنسبة لسلسلة يوتيوب فرنسي المحروسة هيكون في 3 محاور. المحور الأولاني بيتناول كل ما هو فونيتيك ونطق وكده. المحور الثاني هيكون فيه دروس محادثة كوميونيكاسيون في مواقف يومية عملية وكده. المحور الثالث وده اللي بيندرج فيه الفيديو ده اللي هي الأخطاء الشائعة في اللغة الفرنسية. بالنسبة للفيرب être والأخطاء يعني المتعلقة باستعماله، هو في الواقع c'est le verbe le plus complexe dans la langue française. هو من أعقد الأفعال في اللغة الفرنسية، وده عشان هو سي ان اوتي جراماتيكال، هو أداة نحوية، وفي نفس الوقت معجميا يعني دان بوين دو فيو لكسيكال هو عنده معاني متنوعة وكتيرة يعني. طيب احنا بالنسبة للفيديو دي هنكتفي بأننا نتكلم على لو فيرب être بس، مش لوكسيليير être. احنا عارفين كويس انه le verbe être et d'ailleurs avoir كمان في استعمال l'auxiliaire lorsqu'on conjugue au passé composé لما نصرف الفيرب او verbe يعني ما في الماضي المركب وفي هو verb لوحده. تمام؟ دي حاجة. تاني حاجة الفيديو او التفسير اللي هيجي دلوقتي هيكون فيه جزئين. الجزء الاولاني هنتكلم فيه عن الأخطاء الشائعة دي ايه هي وايه الكلام الصح اللي يتقال بدل الخطأ الشائع ده، والجزء التاني بقى هو اللي هيبان فيه زي ما كنت اقول من شوية la richesse du verbe être d'une part، ثراء الفيرب ده من ناحية، وكمان sa complexité. Alors attachez vos ceintures. On va parler ou énumérer les erreurs fréquentes relatives à l'emploi du verbe être. La première erreur, الغلطة الأولى واللي متداولة، غلطة شائعة، لما نقول il est un camarade de classe أو نقول il est un professeur مثلا. Okay. Alors, on élimine le déterminant ده نشيله، والصح اننا نقول il est camarade de classe, il est professeur, d'accord? On dit pas il est un professeur. Ou encore والا نقول c'est un camarade de classe, d'accord? C'est un professeur, d'accord? Alors la deuxième erreur الغلطة الثانية المتداولة او الشائعة، لما نتكلم عن الساعة أو عايزين نقرأ الساعة باللغة الفرنسية ونقول ils sont 2 heures أو ils sont 3 heures، d'accord? Alors on dit il est 2 heures أيا كانت الساعة اللي بنقراها، 23 heures 24 heures 14 heures أيا كانت، دايما بنقول il est 14 heures il est 18 heures، d'accord؟ في ناس بتقول عشان هي 2 heures أو 10 heures فال il est دي مش صح، تعالى احطها ils sont. لا c'est faux، هنا خطأ. La troisième erreur fréquente، الغلطة الثالثة المتداولة، ودي الحقيقة في الكونفرساسيون متداولة كتير، لما نقول c'est moi qui est présent مثلا، d'accord? Alors on dit pas ça parce que moi c'est je، moi هو je، وبنقول je suis، فبالتالي هي c'est moi qui suis présent، مش c'est moi qui est présent. La quatrième erreur donc fréquente, c'est de dire lorsqu'on vous pose la question est-ce que vous allez bien, comment allez-vous, etc. Vous dites je suis bien. لما حد يسألك عن حالك بتقول له je suis bien. Là c'est complètement faux. هنا خطأ كمان متداول. فاحنا بنقول je vais bien مش je suis bien. D'accord? Alors, la cinquième erreur, c'est lorsqu'on parle de météo. لما بنتكلم على درجات الحرارة لما تكون مرتفعة، فما بنقولش c'est trop chaud، ده خطأ. بنقول il fait chaud، d'accord?
Donc là on n'emploie pas le verbe être. هنا ما بنستعملش le verbe être. هنا خطأ. في المقابل لو احنا بنتكلم على طبق يعني اكل او حاجه بنشربها donc un plat ou un boisson, c'est là qu'on dit c'est chaud, d'accord? C'est là qu'on peut employer le verbe être, d'accord, correctement. Donc la sixième erreur, c'est lorsqu'on n'est pas à l'heure, لما بنكون ما جيناش في التوقيت المحدد فبنقول je suis tard. هنا خطأ. احنا بنقول je suis en retard. Alors faites attention. Alors maintenant, on va parler des emplois du verbe être, d'accord, que j'ai essayé de classifier en 4 catégories si vous voulez. هنا هنتكلم على استعمالات le verbe être اللي حاولت أصنفهم يعني ضمن 4 أصناف أو أنواع للاستعمالات. Le premier emploi, الاستعمال الأولاني, c'est lorsqu'on parle d'existence. Là, بنتكلم على حاجة qui existe, d'accord? حاجة موجودة. Alors, c'est le verbe exister. C'est un verbe intransitif. يعني إيه verbe intransitif? يعني c'est un verbe qui n'admet pas de complément d'objet direct. يعني هو مش محتاج للcomplément d'objet direct عشان معنى الجملة يستقيم. أوكي؟ هو كافي لوحده. أوكي؟ Alors, on dit, par exemple, je pense, donc je suis. D'accord? مش محتاجين حاجة بعد je suis عشان يستقيم معنى الجملة. Ou encore, il n'est plus. Il n'est plus, يعني il est mort, يعني حد توفى. Okay? Il n'est plus. هنا مثلا le verbe être avec ne pas, avec la forme négative. D'accord? Alors, le deuxième emploi الاستعمال الثاني للverbe être لما بنبقى عايزين نتكلم على l'identité, l'origine, la qualité, l'état, la caractéristique, la monstration. Alors, identité, on veut faire connaître notre identité. عايزين نعرف بهويتنا بشكل ما. اسم أي حاجة يعني من دول أي حاجة تخص l'identité. Ou encore l'origine, الأصول. أو la qualité يعني الصفة إيه بصفتك إيه الصفة. l'état الحالة. la caractéristique هي يعني الشيء خاصياته إيه الخاصيات. la monstration لما نبقى عايزين نشاور على حاجة أهي أو أهو. ça c'est la monstration. on montre جاية من verbe on montre. Alors on prend quelques exemples. Je suis Olfa. هنا واحدة بتعرف بنفسها. je suis Olfa. il est ingénieur. زي ما قلنا من شوية ما بنقولش il est un ingénieur. la robe est en soie. هنا الفستان المادة بتاعته حرير فبنقول la robe est en soie. c'est mon chapeau. بشاور على الشابو وبقول هو بتاعي. ils sont malades. ده إتا دي حالة. être en bonne santé. واحد يكون في صحة يعني جيدة. il est hors de lui-même يعني هو خارج من حالته الطبيعية. اوكي. vous êtes cousin. هنا الصفة صفاتهم ايه صفاتهم des cousins. il est originaire d'Italie يعني هو أصله من إيطاليا. لو نلاحظ هنا في on en و de اللي هي موجودة تحت في d'Italie دي apostrophe تحتيهم سطر. ليه؟ هنا هما des prépositions وهنا عايزين نقول إنه le verbe être s'emploie dans les phrases avec des prépositions. عندنا يعني cette structure الهيكل ده في الجملة اللي هو le verbe être مع préposition. Alors, le troisième emploi, c'est lorsqu'on se trouve dans une situation. D'accord? Alors, on est quelque part, موجودين في مكان ما. Être dans le temps, أو في زمن ما, يعني un cadre spatial ou temporel, إطار زمني أو مكاني. Être avec quelqu'un, نكون موجودين مع شخص. Être dans un contexte, نكون في ظرف معين. Une position, position يعني وضع. أو un stade يعني فمثلا لو في مراحل تطور فإحنا وصلنا لمرحلة كذا مثلا. D'accord? Alors, quelques exemples. Alors, on dit il est au Caire. D'accord? Il est midi. Elle est au lit.
هنا كلها يعني أوضاع مكان زمن. nous sommes à l'abri هنا كمان ده contexte ده واضح. alors il est à genoux يعني هو على ركبه. nous sommes à l'abri يعني يعني شخص أو إحنا في حماية محميين بشكل ما. être dans la misère هنا كنا نكون في فقر. vous êtes dans la demi-saison يعني هنا احنا في الدومي سيزون. دومي سيزون هي الخريف او الربيع، دول اسمهم الخريف والربيع اسمهم دومي سيزون. داكور. tu es dans le commerce هنا احنا في مجال. je serai à toi dans un instant يعني هكون متفرغ ليك في لحظة بس. اوكي لحظة بس. où sommes-nous احنا فين هنا في شكل question. où en êtes alors en êtes-vous là d'accord en êtes-vous là يعني هل انتوا لسه هناك يعني لسه في المرحلة كذا. ok alors si vous remarquez là il y a aussi au dont et donc au et dont voilà là ce sont aussi des prépositions d'accord et là aussi on utilise le verbe être plus préposition d'accord. alors le quatrième emploi, le dernier, en fait, il était déjà présent dans les catégories précédentes. يعني احنا اتكلمنا على شيء منه فيما سبق، مثلا في مثلا il est midi أو حاجة من دي، عشان ده impersonnel. وهقول دلوقتي يعني ايه impersonnel. alors يعني ايه une phrase في المود ده اللي هو impersonnel. c'est lorsque le sujet, ok لا مش بيرجع لحد او حاجه. داكور يعني il هنا احنا مش بنقصد بيه une personne او حاجه يعني rien لا حاجه ولا شخص. اوكي مش مسند لحاجه، مش بيرجع على حاجه الضمير هنا اللي هو il. داكور. alors on dit il est utile d'apprendre هو كويس لما نتعلم. هنا هو كلمه هو لما قلتها بشكل عفوي كده مش مقصود بيها حد معين، مش مقصود بيها حد بعينه. داكور. il est ainsi يعني هو كده جت كده. داكور. voilà ce que c'est de persévérer يعني هو ده معنى انه الانسان يثابر. داكور. il m'est impossible داكور يعني الامر مستحيل بالنسبه لي. داكور. alors ce sont en gros j'ai essayé de couvrir les différents donc emplois du verbe être. En vérité, c'est un verbe, comme je venais de dire il y a quelques minutes, qui a une utilisation assez complexe. Il faut faire vraiment très attention à cela. Sur ce, je vous souhaite bon succès. À bientôt.